अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किश्वर नाज़ली, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। और मैं लाई हूँ आपके लिए प्रोग्राम बात से बात। तो जनाब, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान मुबारक के महीने में आ चुके हैं। और मुझे यकीन है कि आप सब रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आपसे ज़रूर कहूँगी कि इस रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हमारे वतन पे ये जो मसले हैं, मुसीबतें हैं, वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे। तो जनाब, हम बात करेंगे आज किस हवाले से। अक्सर ये कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ट्रैफ़िक में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और जो लोग वर्किंग होते हैं वो तो रोज़ ही इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि रोज़ाना लड़ाइयाँ हो रही होती हैं ट्रैफ़िक में, और ब्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम रमज़ानुल मुबारक के रिलीजियस हवाले से मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस डोमेन में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं समझती हूँ। उस पे मेरी जो नॉलेज है वो बहुत महदूद है। और जो बाकी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन का फ्रूट होता है, और उनका रिसोर्स होता है कि जो लोग मुझसे कहते हैं और हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो वही बात मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे गुस्से के ऊपर। नॉर्मली, नॉट ओनली इन रमज़ान, नॉर्मली गुस्सा बेसिकली क्या होता है कि गुस्सा एक इमोशन है जो कि बहुत नॉर्मल है। और समटाइम्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि एंगर जो है वो समटाइम्स बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये एंगर आपको कुछ करने की मोटिवेशन भी करता है। कोई आप किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपको गुस्सा आया, लेकिन आपने अगर उसको पॉजिटिवली सोचा तो आपने एक अपना सक्सेस का पैटर्न चेक कर चूज़ कर लिया। तो गुस्सा जो है वो एक नॉर्मल, हेल्दी, कॉमन इमोशन है। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये कोई फ्लॉ है, कोई साइको एरर है, नहीं, इट्स अ फीलिंग, इमोशन, नेचुरल। लेकिन ये मुश्किल कब पैदा करता है, जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। गुस्सा तो आएगा, ज़ाहिर है, हम हमारे रोज़ के मामलात हैं, कुछ ऐसा ऑफेंसिव होता है, कुछ ऐसा अनप्लेजेंट होता है, गुस्सा तो आता है। लेकिन हमें सबसे पहले तो गुस्सा जो है वो एक नॉर्मल, हेल्दी, कॉमन इमोशन है। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये कोई फ्लॉ है, कोई साइको एरर है, नहीं, इट्स अ फीलिंग, इमोशन, नेचुरल। लेकिन ये मुश्किल कब पैदा करता है, जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। गुस्सा तो आएगा, ज़ाहिर है, हम हमारे रोज़ के मामलात हैं, कुछ ऐसा ऑफेंसिव होता है, कुछ ऐसा अनप्लेजेंट होता है, गुस्सा तो आता है। लेकिन हमें सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि गुस्से का इख्तिताम निदामत पर ही होता है। तो जैसे हमें इस्लाम में भी कहा गया है कि गुस्सा हराम है, जैसे बाकी और चीज़ें हराम हैं, लेकिन हमने उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है। लेकिन यकीन माने कि गुस्सा बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर देता है, आपके रिश्तों को, आपके घर के सुकून को। और बाद में आप अपने ही पछतावे की आग में जल रहे होते हैं कि हमसे ये क्या हो गया। तो ज़ाहिर है, हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, हमें चाहिए कि हम इस पे काम करें, जैसे कि हम अपनी बाकी चीज़ों पर काम करते हैं और स्किल्स डेवलप करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शायद आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हो, और मैं ये चाहूँगी कि आप भी अपने अपने टिप्स बताएं कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको आप क्या करते हैं जब आपको गुस्सा आता है। मेरे नज़दीक जो सबसे पहला काम है वो है सोचना। बोलने से पहले हमें कोई भी हीट ऑफ मोमेंट होता है, कोई भी अग्रेसिव मोमेंट होता है, तो हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, जिससे ऐसा ना हो कि हम बाद में हम ही पछता रहे हो। तो थिंक बिफोर यू स्पीक जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, कि आप अपने माइंड में पहले सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या ये बोलना ज़रूरी है, क्या इसके बोले बगैर भी काम हो सकता है, और क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है कि आप अपनी बात भी कह दें, लेकिन वो हार्श वर्ड यूज़ ना करें जिससे आपको बाद में पछतावा हो।
اس کے بعد آپ جب کام ہو جائیں، جب آپ سکون میں ہوں، تبھی اپنے کنسرنس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. ضروری ہے، ظاہر ہے آپ نے آپ کو غصہ آیا ہے، آپ اس کو سپریس نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریشن بھی سم ٹائمز بہت ہی نگیٹو کانسیکوینسز پیدا کرتا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ کیا بول رہے ہیں آپ. دوسرا، کام ہونے کے بعد ہمیشہ یہ سوچیں کہ جب میں تھوڑا کول ہو جاؤں، کام ہو جاؤں، تب آپ سوچیں تو زیادہ اچھا رہے گا. پھر آپ اپنے آئیڈیاز کو کلیئرلی ایکسپریس کر سکیں گے. نان کانفرنٹیشنل وے میں آپ کر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی ہرٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ باعث نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہے آپ ایکسرسائز کی طرف آئیں کہ آپ کو یہ ہیبٹ اپنی بنا لینی ہے کہ کیسے ایسکلیٹ جو ہے وہ آپ، اگر آپ کا اینگر ایسکلیٹ کرتا ہے تو وہ کیا وجوہات ہیں. تو آپ فزیکل ایکٹیویٹیز، جیسے کہ ہمارے اسلام میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جب غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنی پوزیشنز کو چینج کر لیں. تو اس سے آپ کی ایک بہت زیادہ اچھا وہ ہوگا، ایک اچھا سولوشن ہوگا. اور آئیڈینٹیفائی کریں اپنا کوئی پاسبل سولوشنس کو آئیڈینٹیفائی ضرور کریں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو کسی کوئی چھوٹی وجہ سے اگر غصہ آ رہا ہے، شور ہے، تو آپ شور کو بند نہیں کر سکتے، آپ اپنے دروازے کو بند کر سکتے ہیں. اور آپ کچھ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں. کبھی کبھار ہم ڈائٹ میں ایسا کچھ کھاتے ہیں جو آپ دیکھیں جب آپ ویک ہوتے ہیں تو آپ اریٹیٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں، اپنے آپ کو کام رکھیں. ایسے کون سا فوڈ ہے، کوئی سول فوڈ ہے آپ کا، وہ آپ کھائیں. کیونکہ دیکھیں آپ کو اپنے آپ سے، آپ کو ندامت سے بچانا ہے. اس کے لیے آپ کو کام تو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ غصہ اکیلے آتا ہے اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو ندامت دے کر جاتا ہے اور بہت ساری خوشیاں، رشتے، سکون ختم کر دیتا ہے. اور اپنے آپ سے بیٹر کمیونیکیشن کرنے کی عادت ڈالیے. لوگوں کے انڈر لائن میننگ کو سمجھنے کی عادت ڈالیے. 2 طریقوں سے سمجھیے. اگر یا تو واقعی ان کا یہ مقصد نہیں تھا، یا تو وہ واقعی اپنے فلو میں کہہ گئے، تو آپ معاف کریں. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو، آپ کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اپنا ڈسٹینس بنائیں. جو لوگ آپ کے مینٹل پیس کے دشمن ہیں، آپ ان سے دشمنی کریں اس طرح سے کہ ان سے دور ہو جائیں. بہت ہی خاموشی سے، سٹل وے سے، ایجوکیٹڈ وے میں آپ ان سے دور ہو جائیں. آپ ان کے سوالوں کے جوابات دیتے رہیں گے، اینگر بڑھتا رہے گا. صرف خاموشی حل ہوتی ہے. تو یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتایا اپنے ایکسپیرینس سے. آپ بھی اپنے پوائنٹس ضرور شیئر کریں، اپنی ریمیڈیز شیئر کریں جو آپ غصے کے وقت کرتے ہیں. تو دیکھتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یارک، اور کرتے رہیے اچھی اچھی بات، اور پیتے رہیے غصہ. پاکولی کے زیر اہتمام ہینڈ پمپ پروجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، اپنے پیاروں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف $150 میں لگوائیں. آپ کو پمپ کی تصاویر، ویڈیو اور ایڈریس مہیا کیا جائے گا. مزید معلومات کے لیے بشیر قمر سے 3476545685 یا سلمان شیخ سے 5164584632 پہ رابطہ کریں.